Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sadaqallahul azim. Tayyib. Ismi Rinjan Ivan Raditya. Ana talib fi Jami'atil Islamiyah Al-Hukumiyah Bimatara fi qismi tadrisil lughah al-arabiyyah. Fi hadha video uridu an utarjima film kartun minal lughah al-arabiyyah ila lughah al-indonesiyah bi tariqatin fawriyah. Walakum istimta'u bil musyahadah. العالم محمد الفارابي الجزء الأول. في بلاد ما وراء النهر، وفي المكان الذي يسمى الآن تركمانستان، وبالتحديد في مدينة فاراب، رزق القائد التركي محمد بن أوزلغ، رزق بولد. كان ذلك عام 60 و200 من الهجرة. Kisah tentang seorang cendekiawan muslim yang bernama Muhammad Al-Farabi. Bagian yang pertama. Al-Kisah di sebuah negeri yang terletak di sekitaran sungai, yang tempat itu sekarang bernama Turkmenistan, yang berada di Asia Tengah, tepatnya di kota Farab. Pada tahun 260 Hijriah, seorang raja Turki yang bernama Muhammad ibn Uzluk dikaruniai seorang anak laki-laki. Masya Allah, waladun jamilun ya akhi. نعم، وأرى أنه يشبهني، أليس كذلك؟ بلى، كأنني أراك وأنت صغير. إذن فلن أحتار في اختيار اسم له. هل اخترت له اسما حقا؟ بالطبع، سأسميه باسمي. محمد؟ نعم، محمد بن محمد بن أزلغ. بارك الله لك فيه. Kemudian istri Ibnu Uzluk berkata, Masya Allah, anak ini ganteng sekali. Lalu Ibnu Uzluk sambil tertawa kecil, kemudian ia berkata, ya, dia sangat mirip sepertiku. Bukankah begitu? Lalu istrinya menjawab, iya, aku melihatnya seolah-olah aku melihat engkau sewaktu masih kecil. Lalu Ibnu Uzluk berkata, aku akan memberikan dia nama seperti namaku, Muhammad bin Muhammad ibnu Uzluk. Lalu istrinya berdoa, semoga Allah memberkatinya. للأسف لن أستطيع أن أجلس معكم أكثر من ذلك. لماذا؟ أنا مضطر للذهاب مع باقي قادة الجيش إلى قصر الخليفة، فهناك اجتماع طارئ. ولكنني لن أخشى أن أترككم بمفردكم بعد اليوم، لأنني أترككم في حماية هذا الرجل محمد ولدي. Setelah berbincang-bincang dengan istrinya, kemudian Ibnu Uzluk berpamitan karena dia harus pergi bersama para panglima ke tempat kediaman khalifah. Karena di sana kebetulan ada pertemuan, jadi dia harus pergi. Kemudian Ibnu Uzluk berkata kepada istrinya kalau dia sudah tidak khawatir lagi sekarang untuk meninggalkannya sendiri di rumah karena dia sudah ditemani oleh anaknya, yakni Muhammad. وكبر محمد، ولم تكن اهتماماته تدل على أنه سيحقق ما يتمناه أهله له. يا بني، ألن تذهب إلى درس المبارزة؟ لا رغبة لي يا أمي. استعرت هذا الكتاب من والد أحد أصدقائي وأريد الانتهاء منه. وهل سيفيدك هذا الكتاب في أن تصبح قائدا وفارسا كوالدك؟ أمي،
أخبرتك من قبل أنني لا أرغب في أن أكون جنديا، لدي أحلام أخرى. يا محمد، يا محمد، إنه سليمان صديقك. حسنا، لابد أنه يريد أن يصطحبني كالعادة إلى البستان ليلعب هناك. تذهب للعب ولا تذهب لدرس المبارزة؟ لن أذهب لألعب، ولكن الجو جميل في البستان في هذا الوقت من العام، ويمكنني هناك أن أستمتع بالقراءة أكثر. إلى اللقاء. ترى إلى أين ستنتهي بك هذه القراءة الكثيرة يا ولدي؟ Sekarang Muhammad sudah besar, tetapi perilakunya belum juga menunjukkan kalau dia itu bisa mewujudkan apa yang diharapkan oleh keluarganya. Ketika dia sedang asik membaca buku, kemudian ibunya datang menghampirinya lalu bertanya kepada Muhammad apakah dia tidak ingin untuk pergi belajar bertarung. Kemudian Muhammad menjawab kalau dia tidak memiliki keinginan dan hasrat untuk pergi belajar bertarung, karena dia lebih senang membaca buku yang ia dapat pinjam dari salah seorang teman ayahnya. Kemudian ibunya bertanya lagi kepada Muhammad, apakah buku yang setebal itu bisa menjadikannya sebagai seorang panglima dan kesatria seperti ayahnya. Tetapi Muhammad menjawab kalau dia tidak memiliki keinginan untuk menjadi seorang panglima seperti ayahnya, karena dia memiliki mimpi sendiri. Lalu datang Sulaiman, sahabat Muhammad, yang ingin mengajak Muhammad pergi ke kebun. Lalu ibunya bertanya lagi kepada Muhammad, jadi engkau lebih memilih pergi ke kebun untuk bermain ketimbang engkau harus pergi belajar bertarung? Lalu Muhammad berkata kepada ibunya kalau dia pergi ke kebun bukan untuk bermain, tetapi karena udaranya yang segar dan sejuk di sana bisa membuat Muhammad merasa nyaman untuk membaca buku. Kemudian Muhammad berpamitan dan ibunya terheran-heran kepada anaknya itu, sampai kapan ia bisa menyelesaikan bacaan yang setebal itu. ما أجمل الجو، ألن تشاركنا اللعب؟ سليمان، لا تشغلني عن القراءة من فضلك. ماذا تقرأ؟ هذا كتاب في علم الرياضة. الرياضة؟ بدلا من أن تمارس الرياضة معنا تقرأ عنها؟ ليست هذه الرياضة. علم الرياضة أي علوم الحساب، الجمع والطرح والقسمة وعمليات حسابية أخرى أكثر تعقيدا. ما هذه الكتابة؟ إنها ليست عربية، هل تفهمها؟ أنا أجيد أكثر من لغة يا سليمان. ولماذا تملأ رأسك بهذه الأمور؟ إنها متعتي يا سليمان، تماما كما تستمتع أنت باللعب. لا أفهمك، ولكنك صديقي على كل حال، ولا بد أن أساعدك لتفعل ما تحب. Tiba di kebun, Sulaiman asik bermain sedang Muhammad duduk di bawah pohon sambil membaca buku. Kemudian Sulaiman datang menghampirinya dan mengajaknya untuk bermain. Tetapi Muhammad meminta agar Sulaiman tidak mengganggunya yang sedang asik membaca buku. Kemudian Sulaiman bertanya kepada Muhammad buku apa yang sedang ia baca itu. Lalu Muhammad memberitahu kepada Sulaiman bahwa buku yang sedang ia baca itu adalah buku tentang ilmu riyadhah. Karena riyadhah dalam bahasa Arab juga bermakna olahraga, jadi Sulaiman mengira bahwa yang dibaca oleh Muhammad itu adalah buku tentang ilmu olahraga. Oleh karena itu Sulaiman berkata kepada Muhammad, engkau ini aneh Muhammad, engkau diajak bermain dan berolahraga, engkau justru tidak mau, tetapi engkau malah membaca ilmu tentang riyadhah. Kemudian Muhammad menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ilmu riyadhah itu bukan ilmu tentang olahraga, melainkan ilmu tentang berhitung, yakni ilmu matematika yang dimana mencakup perhitungan, pembagian, dan penghimpunan dan operasi-operasi berhitung lainnya.
Lalu Sulaiman bertanya lagi kepada Muhammad, buku ini kan tidak menggunakan bahasa Arab, tidak berbahasa Arab. Apakah engkau memahaminya? Lalu Muhammad memberitahu kepada Sulaiman bahwa dia menguasai banyak bahasa. Dan Sulaiman pun heran melihat Muhammad yang bisa memenuhi isi kepalanya dengan hal-hal yang seperti itu dengan usianya yang masih kanak-kanak. Lalu Muhammad memberitahu kepada Sulaiman bahwa dengan membaca buku ia merasa senang, sebagaimana Sulaiman senang jika dapat bermain. Lalu Sulaiman berkata kepada Muhammad, sudahlah, saya tidak mengerti. Dan kemudian ia pergi meninggalkan Muhammad. استحوذ حب العلم على محمد، ولذا لم يتمكن أبدا من العمل في أي مهنة. كان يشعر أن الانغماس في العمل يبعده عن متعة القراءة وتحصيل العلوم، ولكنه في نفس الوقت كان يعرف أنه يجب أن يعمل لا أن يصبح عاطلا عن العمل. إن كنت تريد أن تتفرغ للعلم يا محمد فيمكنني أن أساعدك بالمال دون أن تبحث عن عمل. أنا أعمل في التجارة كما تعلم، ولدي مبلغ معتبر من المال. لا يا سليمان، العمل ضرورة ولن أكون عاطلا. وما العمل؟ سأبحث عن وظيفة تمنح لي فرصة للعلم دون أن يؤثر هذا على عملي. أتذكر هذا البستان؟ ذكرياتنا هنا كثيرة، كنا أطفالا أبرياء. نعم، صدقت يا سليمان، أنا أحب هذا البستان حبا كبيرا. شكرا يا سليمان. عفوا يا صديقي، ولكن على ماذا تشكرني؟ لقد أوحيت لي بفكرة رائعة. Hari demi hari dilalui oleh Muhammad dengan membaca buku. Kini Muhammad sudah beranjak dewasa dan kecintaannya terhadap ilmu semakin bertambah. Oleh karena itu, Muhammad belum pernah bisa mengerjakan suatu pekerjaan karena dia merasa bahwa membaca buku dan mencari ilmu itu jauh lebih menyenangkan daripada bekerja. Tetapi pada saat yang sama ia juga sadar bahwa bekerja itu juga penting dan dia tidak mau menjadi seorang pengangguran. Kemudian Muhammad dan Sulaiman berjalan menuju ke kebun. Dan Sulaiman berkata kepada Muhammad bahwa Sulaiman siap memberikan bantuan berupa uang jika Muhammad ingin mengabdikan diri kepada ilmu tanpa harus bekerja, karena sekarang Sulaiman sudah menjadi seorang pedagang yang sukses. Tetapi Muhammad menolak itu karena Muhammad berpikir bahwa bekerja itu juga penting dan dia tidak mau menjadi seorang pengangguran. Lalu Sulaiman bertanya kepada Muhammad tentang apa yang akan Muhammad kerjakan, pekerjaan apa yang akan dikerjakan oleh Muhammad.
Dan Muhammad memberitahu kepada Sulaiman bahwa ia ingin mengerjakan suatu pekerjaan yang dimana pekerjaan itu tidak menghalanginya dalam menuntut ilmu. Lalu mereka berdua berhenti di sebuah pohon persis di mana mereka dulu sering bermain sewaktu kanak-kanak. Dan Sulaiman bertanya kepada Muhammad apakah Muhammad masih ingat kenangan-kenangan yang ada di kebun tersebut. Lalu Muhammad menjawab bahwa ia masih ingat dan ia sangat cinta kepada kebun tersebut. Lalu tiba-tiba saja Muhammad mengucapkan terima kasih kepada Sulaiman. Dan Sulaiman bingung atas dasar apa Muhammad mengucapkan terima kasih kepadanya. Dan Muhammad memberitahu bahwa Sulaiman telah memberikannya suatu ide. عمل محمد كحارس في البستان، وأثناء عمله كان يمضي وقته في القراءة حتى أنهى كثيرا وكثيرا من الكتب. ما أخبار العمل يا محمد؟ العمل يسير على ما يرام، ولكن المشكلة في العلم. لا أفهمك. انتهيت من قراءة كل الكتب التي أريدها فلم أشبع، وازداد نهمي لقراءة المزيد ومعرفة المزيد. وما العمل؟ ليتنا نعيش في المدينة الفاضلة التي حلم بها أفلاطون. من؟ لم أسمع بهذا الاسم من قبل. هل كان أحد أصدقاء طفولتنا؟ لا يا صديقي، أفلاطون هو أحد فلاسفة اليونان القدامى، ألا تعرفه؟ يبدو أنك قد وصلت إلى مرحلة متقدمة في العلم يا محمد، فأنا بصراحة لا أعرفه ولا أفهم حرفا مما تقول. أتعرف فيما أفكر الآن يا سليمان؟ في ماذا؟ أفكر في الذهاب إلى بغداد، مدينة السلام. في هذه السن؟ ليس لطلب العلم سن يتوقف عندها يا سليمان. ولكن بغداد إنها بعيدة جدا، لم أفكر أن أذهب إليها في أي رحلة من رحلات التجارة. أما أنا فحب العلم يدفعني للقيام بهذه الرحلة، وأشعر أنها لن تكون الرحلة الأخيرة. أحلامك كبيرة يا محمد، كحبك للعلم تماما. سأعيد قراءة هذا الكتاب. أتقرأ الكتاب الواحد أكثر من مرة؟ قرأت هذا الكتاب يا سليمان 16 مرة، وفي كل مرة أفهم منه شيئا جديدا. Dan akhirnya Muhammad pun bekerja sebagai penjaga kebun. Di tengah-tengah ia bekerja, ia menghabiskan waktunya sambil membaca buku, sehingga ia dapat menyelesaikan banyak buku bacaan. Seperti biasa, ketika Muhammad sedang asik membaca buku, lalu datanglah Sulaiman menghampirinya dan bertanya perihal pekerjaan sahabatnya itu. Dan Muhammad pun menjawab bahwasanya pekerjaannya baik-baik saja. Justru yang menjadi masalah adalah ilmunya, di mana ia sudah banyak menyelesaikan buku bacaan, tetapi hasratnya terhadap ilmu belum juga terpenuhi. Malah kehausannya terhadap ilmu semakin hari semakin bertambah. Dan Sulaiman bertanya kepada Muhammad apa yang akan dilakukan Muhammad selanjutnya. Akhirnya Muhammad pun memberitahu kepada Sulaiman perihal keinginannya untuk pergi ke kota Fadilah yang menjadi impian bagi Plato. Sulaiman bertanya lagi, siapa itu Plato? Apakah Plato
termasuk teman kecilnya Muhammad juga. Dan Muhammad pun tertawa sembari menjelaskan kepada Sulaiman bahwasanya Plato adalah salah seorang filsuf Yunani kuno. Melihat pengetahuan sahabatnya itu yang semakin hari semakin bertambah, Sulaiman pun kagum. Dan kemudian Muhammad memberitahu kepada Sulaiman bahwasanya ia ingin pergi ke kota Baghdad untuk menuntut ilmu. Mendengar keinginan sahabatnya itu, Sulaiman pun terkejut karena dia sendiri tidak pernah berpikir untuk pergi ke kota yang cukup jauh, bahkan untuk urusan perniagaan. Tetapi karena yang mendorong Muhammad adalah untuk menuntut ilmu, sebagai sahabat yang baik, Sulaiman pun ikut mendukung. Ketika Muhammad mengambil sebuah buku, Sulaiman pun bertanya, apakah Muhammad membaca sebuah buku itu satu kali? Lalu Muhammad pun memberitahu bahwasanya ia sudah membaca buku itu sebanyak 16 kali. Dan setiap kali ia mengulang itu, ia mendapatkan satu pengetahuan baru. حسم محمد أمره وقرر الذهاب إلى بغداد، وانطلق مع قافلة متوجهة إلى العراق. سأفتقدك كثيرا يا محمد. وأنا أيضا يا صديقي. أتمنى أن تكون رحلتك هذه رحلة موفقة. أتعرف يا سليمان، بقدر ما يحزنني ترك مدينتي فاراب حيث نشأت وتعلمت، بقدر ما أشعر بالسعادة لأنني أخيرا سوف أزور بغداد. تزورها؟ ألا تنوي الإقامة فيها؟ لا أعرف، ولكنني لن أتردد في الذهاب إلى أي مكان بعدها أحصل فيه على المزيد من العلم. وفقك الله يا صديقي. لا أدري لماذا لا أتعجب من أمتعتك. من يسافر يأخذ معه ملابس وأدوات وطعام، أما أنت فأغلب متاعك من الكتب التي قرأتها بالفعل. سأحتاج إلى ما أفعله أثناء الرحلة، كما أنني حتى وإن كنت قد قرأت هذه الكتب فلا بد أنني سأحتاج إلى مراجعتها من وقت إلى آخر. القافلة ستنطلق، استعدوا. اعتني بنفسك يا سليمان. صاحبتك السلامة يا محمد يا صديقي. انطلق محمد تاركا فاراب، المدينة التي سيسمى باسمها فيما بعد، وسيشتهر في عالم العلماء باسم محمد الفارابي. وكانت المحطة الأولى في رحلة الفارابي هي بغداد، مدينة السلام. فكيف ستسير الأمور هناك؟ Akhirnya Muhammad memutuskan untuk pergi ke Baghdad. Ia pergi bersama rombongan yang menuju ke Irak, dan ia ditemani oleh Sulaiman ke tempat para rombongan berkumpul. Setiba di sana, Sulaiman berkata bahwasanya ia akan sangat merasa kehilangan sosok sahabat seperti Muhammad. Begitupun Muhammad. Seketika itu pula Muhammad dilanda oleh rasa sedih dan rasa senang. Ia merasa sedih karena ia akan meninggalkan kota kelahirannya. Sedang ia merasa senang karena akhirnya ia bisa pergi ke Baghdad. Ketika Sulaiman melihat barang bawaan Muhammad, Sulaiman merasa heran. Biasanya orang bepergian jauh menyiapkan bekal dan pakaian yang banyak, tetapi Muhammad justru memenuhi barang bawaannya berupa buku-buku yang telah ia baca.
Dan Muhammad pun menerangkan kepada Sulaiman bahwasanya meskipun ia sudah selesai membaca buku-buku itu, tetapi ia tetap memerlukan buku-buku itu sebagai bahan untuk murojaah atau mengulang-ulang. Dan Muhammad pun akhirnya pergi ke Baghdad dan meninggalkan kota Farah yang nantinya dia akan masyhur dengan nama itu, yakni Muhammad Al-Farabi.